Lah. 2K din maglaro yan eh. Dumadakdak. Oo nga. Yut. Gagi, magaling din pala maglaro yan. Lamang. Parang hot sauce na rin yan eh. Na dumadakdak eh. Ano yan? Oh. Parang end one oh. Punit din pala maglaro yan. Daming talento ni Gago. Inang niya, magaling na kumanta. Oh! Ay, Chris Brown yan, boy. Siyempre, egoy din yan. Yung bata yan, punit din talaga maglaro yan. Oh? Pero ba't ganun parang pakboy maglaro? Chris Brown eh. May halong R&B yung laro eh. Ayun no, pakboy na pakboy. Kaya mo ang B1 yan? Hindi Hindi. kaya. Naman naman yung laro. Gopings na gopings. Terence Romeo yan, 1v1. Terence. Pero iba rin laro talaga. Oh. Jimmy Alapagboy, 1v1. Oh, Chris Baka yan. Brown. Lakas pa kay Jimmy Alapag yan. Tignan mo kasi yung galaw. Nakangiti lang. Third year Ravena o Chris Brown. Layo. Yan ako. Shh! Inalay na ni buhay ni third day yung buhay niya sa basketball. Tapos nalamangan lang ng R&B singer. Ano yan? Last na last ka sa mga Pinoy. Agi third day yun eh. Bagay. Pawis dugo na eh. Ayan, nagbibibo lang katawaan yan eh. Sa bagay. Terde kasi gilas na yun eh. Oo. Sagat na yung mga blotch na yun eh. Alay buhay yan eh. Yan, pangising-ngisi lang yan eh. Pero gago, dumadakdak ko. Oo. Pero kasi sa bilang celebrity, sobra-sobra yung skills niya. No? Para mo kay ano, sino yun yung komedyante? Si ano? Yung maliit, Yung Egoy. Darak and Yung nakasalamin. Chris Rock. Nakasalamin. Yung basag kay ano, yung basag kay Kawhi Leonard. John Cena. Ayun o. Pangalan yan? Kevin Hart. Oo.